हेलो पिला माने तो आज आम स्टार्ट करछंती एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट सहित जो जोटा कि एनसीईआरटी रो चैप्टर नंबर 6 तार आम आज एग्जांपल से स्टार्ट करछंती। आउ तापरे जिति या पूर्व तुम माने एनसीईआरटी रो वीडियो देखिना तो सेटा जाके देखि दबा आगे। मु होची कौशिक साहू सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स भुवनेश्वर। मो ओडिसा रो बिलोंग करे। ठीक है चलो स्टार्ट करिया आज। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एनसीईआरटी रो फर्स्ट एटलीस्ट 5-6 थर रीडिंग मारिबो तापर जाके एग्जाम रो सॉल्व करियो तार जाके क्लैरिटी मिलियो। एग्जाम तार सब क्वेश्चंस टिके ट्विस्टेड हेकी थाए सेटा माने थरे पढ़ले जानिबोनी कि कोठु कोन पढ़छु बोली। तो पिला मैं एमसीक्यू रे भी नॉर्मल एमसीक्यू रे कंफ्यूज हो जानती। ठीक अछि। तो आज हम स्टार्ट करिया चलंतो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी का कहंती द इंटरनल मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी दीटा वर्ड था। मॉर्फोलॉजी होची एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनी फ्लावरिंग प्लांट ऑफ एनीथिंग एटा कोइ मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी होची इंटरनल अपीयरेंस द इंटरनल स्ट्रक्चर्स को ताको कहबा हम एनाटॉमी। जेंति हम ह्यूमंस का एनाटॉमी था जोटा कि तुम माने एमबीबीएस आसिले पढ़िबो फर्स्ट ईयर दे एनाटॉमी। तो से हेतरे हमर को वेन्स नर्व्स आउ वेन्स नर्व्स सब केमती कोन बॉडी रे अरेंज अछि मसल्स आर्टरीज सब। एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट से कोन पढ़िबा प्लांट भीतर केमती तो जाइलम फ्लोएम से सब तेरे सब केमती अरेंज हो अछि। ठीक है सर पढ़ी साथी तुम जदि न पढ़छ फर्स्ट जाके से वीडियोस देखो और चैप्टर को थरो रीडिंग मारो 2-3 थर। हो चलो हम स्टार्ट करिया फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 सहित। ठीक अछि। Question number 1. A transverse section of stem is stained first with saffron and then with fast green, following the usual schedule of double staining for the preparation of a permanent slide. What would be the color of the stained xylem and phloem? ठीक ଅଛି। ଏଟା first question ହେଉଛି transverse section of stem stained with saffron then the fast green। ठीक ଅଛି। usual schedule of double staining। double staining को ଜାଣିଛ କି नहीं न जानथिले कहि दଉଛି डबल स्टेनिंग रे फर्स्ट सैफरन यूज हुए तापर फास्ट ग्रीन यूज हुए जा द्वारा जोटा कि हमें प्रिपरेशन ऑफ परमानेंट स्लाइड रे यूज करू। ठीक अछि। से परमानेंट स्लाइड रो प्रिपरेशन ए स्टेनिंग में स्टेनिंग कौन पे करा जाए स्टेनिंग करा जाए कि माइक्रोस्कोप अंडर रे सब स्टेनिंग न करे माइक्रोस्कोप अंडर रे सब स्ट्रक्चर सेम देखा हुए किंतु स्टेनिंग करले डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट कलर पांती जा द्वारा हमें डिफरेंशियली ताको व्यू कर पारू। ठीक अछि। परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन ने तापरे कलर ऑफ स्टेन जाइलम एंड फ्लोएम एठी डबल स्टेनिंग कौन पे करवे दीटा स्टेन यूज हुए जो थरे हम जाइलम और फ्लोएम को डिफरेंशिएट कर पाइबू। ठीक अछि। तो सही जाइलम और फ्लोएम रो डिफरेंशिएशन पे फर्स्ट फर्स्ट सैफरन तापर फर्स्ट भी यूज हुए। तो परमानेंट स्लाइड प्रिपेयर होला परे माइक्रोस्कोप होते कलर ऑफ स्टेन जाइलम और फ्लोएम कौन रहइबो रेस्पेक्टिवली। ठीक अछि। तो ऑप्शन होची रेड ग्रीन ग्रीन येलो ऑरेंज एंड येलो पर्पल एंड ऑरेंज। ठीक अछि। एटा एनसीईआरटी रे दिया है एटा तुम मानन को एबला किछटा क्वेश्चंस रहइबो जोटा कि तुम डायरेक्ट एग्जांपल तो घोसिया गो। ठीक अछि। एबला डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ि जाय परे नीट रे एटा तुम घोसिया गो। ठीक अछि। एबे आंसर कहि देछि तुम लिखि के रखि देता आ एटा को बाय हार्ट कर देथिबो। ओके तो एटी जेमति देखा हिची हमें सॉल्यूशन बुक रे देखिया डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस होची डिफरेंट काइंड्स ऑफ सफनिंग different kinds of stains are used to color the plant tissues to facilitate the histological studies. Saffron fast green are few of them। ठीक है मुझे सही कथा स्टेन रा डेफिनेशन दिया है कि स्टेन यूज हुए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को डिफरेंट कलर दबा पे। ओके ठीक अछि। तापर नेक्स्ट तार आंसर होची ए रेड एंड ग्रीन। ठीक अछि। सैफरन हमरो रेड कलर दबो। ठीक अछि। जाइलम इज कलर्ड रेड with saffron ଆଉ phloem green with fast green। ठीक ଅଛି। जाइलम हमर saffron stain को अब्जॉर्ब करिकी रेड हबो किंतु phloem अब्जॉर्ब करिवन saffron। ओके तापर phloem फास्ट ग्रीन अब्जॉर्ब करिकी ग्रीन हे जिवो। ठीक अछि। जोटा कि जाइलम अब्जॉर्ब करिवन फास्ट ग्रीन है ना। ଆଉ whereas other colors are not given by saffron fast green। ठीक अछि। ଆଉ अलगा पार्ट को saffron ଆଉ फास्ट ग्रीन कलर देबे नाही एटा होची कांसेप्ट। ठीक अछि। कि डिफरेंशियली सैफरन खाली जाइलम को रेड करिवो और फास्टली खाली फ्लोएम को ग्रीन करिवो। ठीक अछि। गोटे क्वेश्चन एठो मन रहिला डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करबे सब नीट रे। सेकंड क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। ठीक अछि।
मैच द फॉलोइंग करिवा एठी मेरिस्टेम parenchyma collenchyma sclerenchyma epidermal tissue एपटे photosynthesis storage mechanical support activity dividing cells stomata clearates एठी मैच द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ गोटे पॉइंट ର activity करिवो गोटे पॉइंट रे एठी कम प्रेजेंट अछि करिवो ठीक अछि then देखिए हमें एटी थिंकिंग प्रोसेस अछि सेल्स गेट स्पेशलिस्ट टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स एटी को प्लांट ऑर्गन ने को सेलटा डिफरेंशिएट हेकी स्पेसिफिक फंक्शन कोची सेटा को हबो ओके तापर तो एठी हमें देखिए फर्स्ट मेरिस्टेम कोन करिवो मेरिस्टेम करिवो एक्टिविटी डिवाइडिंग सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही जानी थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होची जे डिवाइडिंग सेल से डिवाइड करी नुवा प्लांट पार्ट्स को दबो सही फर्स्ट गला ए ହେଲା ଆମର what sign ए ର ହେଲା ट्री ତାପରେ पैरेनकाइमा ର କାମ କଣ फोटोसिंथेसिस स्टोरेज क्लोरोफिल ଥାଏ पैरेनकाइमा ठीक ଅଛି पैरेनकाइमा होची ଗୋଟେ परमानेंट टिश्यू ହେଲା widely distributed in plant body mainly involved in photosynthesis in chlorophyll containing cells and store food materials ठीक ଅଛି ତ यार ହେଲା 1 पैरेनकाइमा कोन क्लोरोफिल प्रेजेंट सेल फोटोसिंथेसिस करेबो आ स्टोरेज ऑफ फूड करेबो गोटे गला कोलिन काइमा ର କାମ କଣ कोलिन काइमा ର କାମ होची मेकानिकल सपोर्ट तेथरे किछि यूनिटेड सेल्स ठीक अछि cells of collenchyma tissue are thickening at corner of cells and this provide mechanical strength to herbaceous green stems ठीक अछि stems को mechanical support दबो कारण thickening अछि ओके ठीक अछि डेड तो नहंती thickening अछि ता सेल रे ठीक अछि जहां से mechanical support दिबरो तो यार पी रहला 2 ओके स्क्लेरेनकाइमा होची एक्चुअली डेड टिश्यू हैला तो सेथरे होची टिश्यू इज डेड मैच्योरिटी डेड एट मैच्योरिटी ठीक अछि आ थिकनिंग अलोंग साइड्स एथरे कोलिनकाइमा बेसी थिकनिंग था ठीक अछि अलोंग द साइड वॉल्स क्लीरेट्स एंड फाइबर्स आर दिस थिन टाइप ऑफ टिश्यू हां तो स्क्लेरेट और फाइबर्स आज में स्क्लेरेनकाइमा ठीक अछि तो हमर स्क्लेरेनकाइमा हैला क्लीरेट्स 5 ठीक अछि तापर ई होची एपिडर्मल टिश्यू होची हमर स्टोमाटा ठीक अछि एपिडर्मा माने तो माने सरफेस लेयर को एपिडर्मा ठीक है एपिडर्मल टिश्यूज रे ही स्टोमाटा प्रेजेंट थाए ठीक अछि एपिडर्मल टिश्यूज रे स्टोमाटा प्रेजेंट थाए ईटा हमर हेगला 4 हमें तो मैचिंग कौन कले ए होची 3 बी होची 1 सी होची 2 डी होची 4 ई होची सॉरी डी होची 5 ई होची 4 तो मैचिंग को हमर को मैच कला डी ठीक अछि एपटे सॉल्यूशन में थारे एकर डेफिनेशन पड़ दो मेरिस्टेम ठीक अछि इज द group of actively dividing cells mesomatic tissue essential for the lifelong growth occurring in the plants ठीक अछि एटा गोटे मेरिस्टेम रहला पैरेनकाइमा permanent tissue widely distributed plant body involved in photosynthesis chlorophyll containing cells ଆଉ store food materials पैरेनकाइमा गला कोलिनकाइमा होची thickening at corners provide mechanical strength ठीक अछि स्क्लेरेनकाइमा होची dead ଆଉ thickening along all sides of walls threads and fibers and types of tissue ठीक अछि तब epidermal tissue the epidermal tissue system forms outermost covering the plant body comprises of epidermal cells stomata epidermal appendages and trichome threads ठीक अछि तो सर्फेस स्ट्रक्चर सब एपिडर्मिस रासी जेमति कि एपिडर्मल सेल्स हला स्टोमाटा हला एपिडर्मल अपेंडेजेस हला ट्राइकोम्स नले हेयर ठीक अछि हेयर सेल्स एति हला सब तो बुझियला अप्रोच केमति कर रहै जोटा देखो तार आइदर फंक्शन हे परियो नलता अंडर जेमति जाई परतो जेमति कि पैरेनकाइमा रो फंक्शन सब देहरा ये जेकरा जेमति स्क्लेरेनकाइमा टाइप्स पचार देला दिस बाय द फॉलोइंग तो सही भला तो मु देखि जोटा बेस्ट अप्रोप्रिएट करिवो तो सेटा रखिया हो अछि तुमको ठीक अछि आ एटा पूरा एनसीईआरटी लाइन ऑफ पिक हिची स्क्लेरेनकाइमा मजे सपोर्ट दे किंतु एनसीईआरटी लिखा हिची कि कोलिनकाइमा मेजरली मेकानिकल सपोर्ट दे तो एटी कोलिनकाइमा सहित हम 2 को मैच करू मेकानिकल सपोर्ट को ठीक अछि तापरे आ गोट मैच दे फॉलोइंग एठी हमर से बडा जाईची मिक्स टाइप मैचिंग जाईची क्यूटिकल तापरे बुली फ्रॉम सेल्स
स्टोमाटा एपिडर्मिस एपट सेट रे गार्ड सेल सिंगल लेयर वॉक्सी लेयर एम्प्टी कलरलेस सेल ठीक अछि तो ठीक अछि क्यूटिकल बुलिफॉर्म सेल स्टोमाटा एपिडर्मिस एपटे गार्ड सेल ये हाँ ठीक अछि एबे हमें याको मैच करियो ठीक अछि ए सहित क्यूटिकल क्यूटिकल ता कोन सुनिले कोन तो मुंड फर्स्ट तरह अछि फर्स्ट जिंस अछि क्यूटिकल होची ଗୋଟେ वॉक्सी लेयर ठीक अछि क्यूटिकल एपटे देखिए डिफरेंशियल ता सहित तो पड़दा इज अ वॉक्सी लेयर प्रेजेंट ऑल ओवर द प्लांट बॉडी एक्सेप्ट रूट ठीक अछि क्यूटिकल रो फंक्शन कोन क्यूटिकल रो फंक्शन होची प्रिवेंशन ऑफ गोइंग माने वाटर को परमेबिलिटी रखी दବ से ठीक ଅଛି ପାଣି ଏପଟ ସେପଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଦବନି ସେଟା ଆମକୁ କୋଉଠି ଦରକାର ନାହିଁ ୱାଟର ଲସ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଅଲ୍ ଓଭର ଦ ବଡି ଠିକ ଅଛି ଅଲ୍ ଓଭର ଦ ବଡି ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କୋଉଠି ଦରକାର ନାହିଁ ହଉଛି ରୁଟ ରେ କାରଣ ରୁଟ ରୁ ଆମକୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଠି ସେମିତି ହେଲା କ୍ୟୁଟିକଲ ର ହଉଛି ଅକ୍ସିଲେର ଠିକ ଅଛି ଥ୍ରୀ ଗଲା ବୁଲିଫର୍ମ ସେଲ୍ସ ହଉଛି ବୁଲିଫର୍ମ ସେଲ୍ସ ପଢିଥିବ ତମ ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ପଢିବା empty colorless cells when the bulliform cells in the leaves absorb water and become turgid the leaf is exposed ମାନେ ଅଛି bulliform cells ଗୋଟେ cell leaf ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି bulliform cells ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ flaccid ଅଛନ୍ତି leaf bend ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ turgid ହେଇଗଲେ leaf କୁ expose କରିଦେଲେ straight କରିଦେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମାନେ meaning ହେଲା ତ empty color when the bulliform cells in the leaves absorb water each order become turgid leaf surface is exposed ठीक है when they're flaccid due to water stress they make the leaves curl inward minimal water loss ठीक ଅଛି bulliform cells ଭିତରେ water ଥାଏ ସେଟା ହଉଛନ୍ତି empty colorless cells डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन उठा ठीक है स्टोमाटा स्टोमाटा कौन हो स्टोमाटा रे कौन प्रेजेंट अछि गार्ड सेल्स तुमको एपटे को का से देखा होछि कि नहीं तो इजी मैचिंग वन एपिडर्मिस रे कौन एपिडर्मिस टा कौन सिंगल लेयर ठीक अछि एपिडर्मिस सिंगल लेयर सर मैचिंग हमर हैला ए होछि 3 बी होछि 4 सी होछि 1 एपिडर्मिस होछि 2 सिंगल लेयर तमर एटी मैचिंग बसछि ए सहित ठीक अछि आंसर चेक करो हां ए ठीक अछि टोमाटा मेंशन एपिडर्मिस generally uniserate ठीक है composed of a single layer in some cases epidermis may be এটা ଗୋଟେ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖି ଦେଇଥା epidermis ଟା generally ହଉଛି single layer ठीक ଅଛି generally single layer but ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ some cases epidermis may be multi layered example ficus nerium ठीक ଅଛି ଏଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥା ତାପରେ next question ହେଇଯିବା identify the simple tissue system from the following ठीक ଅଛି simple tissue system from the following simple tissue complex tissue पूरा ଗୋଟେ पेज दिया ହେଇଛି एनसीईआरटी रे जदी पढिना जायକି पढिदियो बोलसे बहुत ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଏଟା ତୁମକୁ ମୋଷ୍ଟଲି ସବୁ ଘୋଷିବାକୁ ପଡିବ ତାର ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଆମର ଏମିତି ପ୍ୟାରେନକାଇମା ଜାଇଲେମ୍ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ସେଟା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟିସ୍ୟୁ ରେ ଯାଉଛି ଆଉ ସିମ୍ପଲ ଟିସ୍ୟୁ ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ଏପିଡର୍ମିସ୍ ଠିକ ଅଛି ସେଠି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ତାକୁ ପଢିଦବା ଏପିଡର୍ମିସ୍ ୟୁଜୁଆଲି ସିଙ୍ଗଲ ଲେୟର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟିସ୍ୟୁ ଆଉ ସିମ୍ପଲ ଟିସ୍ୟୁ ର ଡେଫିନେସନ କଣ सिंपल टिश्यू सबुआड़े हवा କଥା सिंगल लेयर कॉम्प्लेक्स टिश्यू रे लाइक बहुत सारा लेयर्स ଥାଏ ठीक ଅଛି यूजुअली एपिडर्मिस सिंगल लेयर स्ट्रक्चर यूजुअली present on the inner body of the surface of the plant and this makes epidermal tissue system ठीक ଅଛି consists of epidermis cuticle stomata initial layers and multiple trichomes whereas parenchyma is a kind of tissue present in all organs of the plant ये parenchyma all organs रे present ଅଛି example root stem leaves flower fruits leaves ठीक ଅଛି तापर xylem phloem complex tissue found in vascular plants ठीक ଅଛି next होची question number 5 होची cells of this tissue are living and show ठीक ଅଛି ରହି자 cells of this tissue are living and show angular wall thickening this also provides mechanical support the tissue is कौन କହିଥିଲି କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ just କହିଥିଲି କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ just କହିଥିଲି କୋଲେନକାଇମା ଠିକ ଅଛି କୋଲେନକାଇମା ହଉଛି living ଆଉ show angular wall thickenings ଠିକ ଅଛି living ଆଉ angular wall thickenings हाँ ଏଥର ଆନ୍ସର ପଢିଦବା explanation ଠିକ ଅଛି
Cell walls of plant tissue sometimes get deposited with chemicals like lignin, suberin, and harden to give mechanism to tissue and plant parts. ठीक ଅଛି ସ୍କ୍ଲେରେନ୍ କାଇମର ଆମର କଣ ଥିଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ସ ଡେଡ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ତ ଲିଭିଂ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମେ ସ୍କ୍ଲେରେନ୍ କାଇମକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ୍ କରିଦେଲୁ କୋଲେନ୍ କାଇମା କୁ ରଖିଲୁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଲାର ୱାଲ୍ ଥିକନିଂ କୋଲେନ୍ କାଇମାର ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ୟୁଜ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ମେକାନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ଠିକ ଅଛି ମେକାନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ହେଲା ପଏଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन है कोलन क्या है यूज फॉर मैकेनिकल सपोर्ट ठीक है हो एक्सप्लेन तो पढ़िया कोलन क्या है दिस टिश्यू प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट mainly to herbaceous young growing stem the cells have angular thickening at corners it's a hallmark points there is सब channel mind रखा दरकार whereas xylem is conductive complex tissue transport water and minerals xylem ठीक है scancon is dead at maturity present in hard areas of plant ठीक है एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द एंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट ठीक है रिपीट हो जाए तापर एपिब्लेमा ऑफ रूट्स इज इक्विवेलेंट टू एपिब्लेमा ऑफ रूट इज इक्विवेलेंट टू एपिडर्मिस ठीक है कौन एक्सप्लेनेशन बढ़िया एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी सरफेस ऑफ द प्लांट इन केस ऑफ रूट इट इज कॉल्ड एपिब्लेमा इंस्टेड ऑफ एपिडर्मिस ठीक है रूट्स रे epiblema common epidermis where whereas steel ठीक है steel is collected down for vascular tissue in case of vascular plants pteridophytes gymnosperms and angiosperms ठीक है steel is collected down for vascular tissue in case of vascular plants pteridophyte yes gymnosperm and angiosperm endodermis and pericycle are the part of root or stem encircling vascular strands ठीक है and running in basically that part of the root stem and something was first time. ठीक है तब ऐसा तो नंबर क्वेश्चंस सबसे नंबर क्वेश्चन है a conjoint and open vascular bundle will be observed in the transverse section a conjoint and open vascular bundle will be observed in the transverse section of आंसर कौन होगा यार डाइकोट स्टेम ठीक है फर्स्ट देखो conjoint दिया है तब open vascular bundle open माने open to further growth ठीक है ओपन टू फर्दर ग्रोथ माने कैम्बियम लेयर प्रेजेंट थिबा दरकार ठीक अछि कैम्बियम लेयर प्रेजेंट होबो माने डायकोट ठीक अछि जो डायग्राम दे जो क्रॉस सेक्शन ना सेटा प्लीज थोड़े देखि दबो ठीक अछि थोड़े देखि दबो जा हले भी तापरे डायकोट स्टेम एक्सप्रेशन तो पड़तो vascular bundles are said to be open with cambium present ठीक है cambium is present in between the xylem and phloem conjoint means xylem and phloem are united and are present on the same radius conjoint होचे we can play on this same radius ठीक है xylem और phloem गोटे रेडियस रे प्रेजेंट अछन गोटे सेकंड बोचो होचे गोटे रेडियस रे प्रेजेंट माने हला यदि हम गोटे सर्कल काटले यदि गोटे सर्कल काटले ठीक है तो हमें सेंटर रो ये गोटे रेडियस काटले तो इट इज xylem भी प्रेजेंट थी वो फ्लोएम भी प्रेजेंट थी बीटा को प्रेजेंट थी एटा को कहबा xylem में फ्लोएम प्रेजेंट अलोंग सेम रेडियस ठीक है एटा प्रेजेंट थिले हमें ताको कहबा कंजॉइंट ओपन कहबा कारण कैम्बियम लेयर प्रेजेंट अछि ठीक है ओके नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन interfascicular cambium and core cambium are formed due to ठीक है इंटरफेसिकुलर और कोर कैम्बियम कौन पे फॉर्म में सर डी डिफरेंशिएशन ये जानी चाहिए भलो भल से पढ़छ ठीक अछि त रीजन देखिया हमरो सेल रो कोन होय फर्स्ट डिफरेंशिएशन होय तापर डी डिफरेंशिएशन होय तापर री डिफरेंशिएशन होय ठीक अछि डिफरेंशिएशन ने भांकी बोर सेल्स नुआ सेल्स दबो तापर डी डिफरेंशिएशन ने कोनते ठीक अछि बजा पढ़ दो थोड़े इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कोर कैम्बियम फॉर्म ड्यू टू सेल डी डिफरेंशिएशन ठीक अछि ऐसे होय डिफरेंशिएशन नो तीनटा रही है डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन ठीक है फोर्थ जस्ट process in which leads to maturation of cells differentiation and maturation of cells है ठीक है during differentiation a few or major changes happen in protoplasm and cell
डिफरेंशिएशन ना मैचुरेशन में कौन होगा मैचुरेशन में मैचुरेशन चेंजेस आसियो इन प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल्स जहाँद्वारा से फिक्स्ड ହେଇଯିବ ଗ୍ରୋ କରିବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ମେଜର ଚେଞ୍ଜେस ମେଜର ଚେଞ୍ଜେस ତାପରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ସେଲ୍ ଠିକ ଅଛି डिफरेंशिएशन ଗଲା ଡି डिफरेंशिएशन ଡି differentiated cell can regain its capacity of cell division regain its capacity of cell division under certain conditions phenomenon is called differentiation formation of fascicular cambium and core cambium nerve from fully differentiated parenchyma cells is an example of de-differentiation. Formation of interfacility cambium, core cambium of fully differentiated parenchyma cells is an example of de-differentiation. ଏଇଟା ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏନସିଇଆରଟି ଗୋଟେ ଲାଇନ ମୋର ଠିକ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଏନସିଇଆରଟି ବହୁତ ଆଗରୁ ପଢିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ଯାହା ମନେ ଅଛି କି ଫର୍ମେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଟରଫାସିକୁଲାର ଆଉ କୋର କ୍ୟାମ୍ବିୟମ at fully differentiated parenchyma cells is an example of de-differentiation. ଡାଇରେକ୍ଟ ଏନସିଇଆରଟି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଏମିତି ଏନସିଇଆରଟି ପଢ କି 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପୁରା ଲାଇନ ଟୁ ଲାଇନ ମନେ ଥାଉ ଠିକ ଅଛି କୋଉ ଲାଇନଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି କୋଉ ଲାଇନଟା ନାହିଁ ସେଟା କହିପାରିବ ତମେ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଟା ତାପରେ redifferentiation ହଉଛି ଯେତେବେଳେ de-differentiated plant cell once again de-differentiated plant cell once again loses its capacity to divide देखो फर्स्ट डिफरेंशिएशन में कौन है ता कैपेसिटी टू डिवाइड लूज कर देला ठीक अछि सेल वॉल थिके नहीं गला माने चेंजेस थियर सब हो गला फिक्स्ड हो गला से किंतु तापर डी डिफरेंशिएशन ने कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन आउ थरे से रीगेन कला ठीक अछि कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन आउ थरे डेवलप करिकि तापर ग्रोथ करिवो ठीक अछि रीडिफरेंशिएशन ने जे डी डिफरेंशिएटेड सेल जोटा कि आउ थरे रीगेन करतला कैपेसिटी ऑफ डिवीजन सेटा भी लूज कर दबो ठीक अछि तो redifferentiation में plant cell once again loses capacity to divide and becomes mature. Redifferentiation ঠিক আছে তারপরে 9 নম্বর কোশ্চেন ফেলোজেন এন্ড ফেলম রেসপেক্টিভলি ডিনোট ঠিক আছে ফেলোজেন আর ফেলম রেসপেক্টিভলি ডিনোট কোন করিব ফেলোজেন আর ফেলম এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট সেটি भी एनसीईआरटी লেখা আছে ডাইরেক্ট तो देखुछ ना केते सारा क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर होते अछि जस्ट केतेटा माइनर क्वेश्चन जोतरे बेसी ब्रेन खर्च करिया पड़े आउ किछटा बाहर क्वेश्चन था नले एटा मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन डायरेक्ट दिया अछि बही दिए फेलम फेलोजन का हुआ हमरो कोर कैम्बियम को फेलोजन होछि हमरो कोर कैम्बियम ठीक अछि आउ फेलम को हबो कोर को ठीक अछि नेक्स्ट पढ़ दवा cortical cells in the dicot stem, the cortical cells get differentiated to give rise to another meristematic tissue, which is called core cambium or phellogen. On the outer side, it forms phellem, cork, and in the inner region, it forms secondary cortical cells, phellodon. ठीक है जी? Dicot stem में cortical cells get differentiated to give rise to another meristematic tissue, which is called core cambium or phellogen. এটা তাহলে সেম ওয়ার্ড মানে গোটে ওয়ার্ড না সরি দুইটা ওয়ার্ড কিন্তু গোটে জিনিস ডিনোট করে ঠিক আছে আউটার সাইড রে ফর্মস phellem or cork inner region it forms secondary cortical cells inner region it forms secondary cortical cells or phellodon ঠিক আছে cortical cells ওকে তারপরে নেক্সট কোশ্চেন করছে 10 নম্বর কোশ্চেন in which of the following pairs of plants of the flowering plant is epidermis absent epidermis absent कोटी कोटी था ठीक अछि तो ऑप्शंस देखिता है सब रूट टिप पर absent रहइबो epidermis ठीक अछि शूट टिप रे भी absent रहइबो एटा ग्रोथ सेल्स रहता है सब एतरे ठीक अछि तो आंसर तो ये जणा पड़ी गला ठीक अछि तो एक्सप्लेनेशन तो बढ़िया रूट्स एंड शूट टिप of an actively growing plant are highly meristematic activity ठीक है कहली से ग्रोथ करछि माने तर meristematic cells तो epidermis नता है the cells in this region are highly active and keep dividing so the cells do not get differentiated to epidermal tissues so epidermis is absent in root and shoot tips ठीक अछि बुझे ना आउथर पढ़ देबे the cells in this region are highly active and keep dividing so the cells do not get differentiated to epidermal tissue so epidermis is absent in root and shoot tips
सरला ठीक ଅଛି working shortage ହଉ ତାପରେ next 11 number question how many two typical meristems are likely to be present in a twig of plant processing four branches and 26 leaves ଠିକ ଅଛି ଓକେ ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ କଣ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ କଲା ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ two typical meristems are likely to be present in a twig of plant possessing four branches and 26 leaves छठा ब्रांच ଅଛି ଆଉ ଏଥିରେ 26 ଟା ଲିଭ୍ସ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥରେ ଦେଖ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ପଢିବା ତାପରେ ସଲ୍ଭ କରିବା ମଜା ଆସିବ apical meristem ରେ it is always present at the growing apices ଠିକ ଅଛି apical meristem ଟା ସବୁବେଳେ present ଥାଏ growing apices ରେ ଠିକ ଅଛି plant having four branches and 26 leaves will have five growing apices ଠିକ ଅଛି କେମିତି plants having four branches or 26 leaves will have five growing apices କେମିତି ହବ କାରଣ ଫୋର ଗ୍ରୋଇଂ ଏପେକ୍ସ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ ର ଏଣ୍ଡିଂ ରେ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ଚାରିଟା ଗ୍ରୋଇଂ ଏପେକ୍ସେସ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଇଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏପେକ୍ସ ଆଟ ଦ ମେନ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ଠିକ ଅଛି ଦେଖେ ଦଉଛି ଥରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଲା ଠିକ ଅଛି ପାଞ୍ଚଟା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ ଥାଉ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଠିକ ଅଛି ପାଞ୍ଚଟା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ ସରି ଚାରିଟା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ ଥିଲା ନା ଚାରିଟା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ ଠିକ ଅଛି ତ apical meristem କୋଉଠି କୋଉଠି ରହିବ टिप ऑफ ग्रोइंग एपिसिस ठीक अछि जो जो एपिसिस ग्रो करिवो सेटा तो एंड रे गोटे ग्रो एपिकल मेरिस्टेम रहइबो ठीक अछि तो ब्रांचेस सब ग्रो करे तो ता टिप रे गोटे 1 2 3 4 चारटा ब्रांचेस रे टिप रे गोटे गोटे रहिला ठीक अछि तापरे प्लांट ता हमरो लाइफ टाइम ग्रोथ करे लाइफ टाइम ग्रोथ करिया माने तो मेन एक्सिस जो रहिला एटा होची तो मेन एक्सिस रे टिप रे भी गोटे एपिकल मेरिस्टेम रहिबो ठीक अछि ଏତିକି ସରିଲା ପରେ ଆମର ହେଲା ଆନ୍ସର ହଉଛି ଟି ଚାରିଟା ଇଏରେ ମାନେ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ଓକେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଲିଭ୍ସ ବାଲା ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଛି ସେ କାମକୁ ନୁହେଁ ସେଟା କନଫ୍ୟୁଜ କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ କନଫ୍ୟୁଜ କରିବା ମୋଷ୍ଟଲି ଫିଜିକ୍ସରେ ଦିଏ ଏସବୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରିବାକୁ ଖାଲି ଥିବ କିନ୍ତୁ କିଛି କାମକୁ ନୁହେଁ ଇନଫର୍ମେସନ ଓକେ Next, a piece of wood having no vessels, trachea must be belonging to. ঠিক আছে? Piece of wood having no vessel, trachea must belong to କାହାକୁ? Pine. ঠিক আছে? Pine କଣ ପାଇଁ? It is a gymnosperm. First, gymnosperm ଏଠି relate କରାହେଲା chapter ତମର plant kingdom ସହିତ ଠିକ ଅଛି? Gymnosperm ଅଣ୍ଡରରେ pine ଯାଏ ମାନେ gymnosperm plant belonging to this group do not have vessels. ठीक ଅଛି instead they have tracheids ଆଉ vessels କୋଉଠି କୋଉଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ସେଟା anatomy of flowering plants वाला chapter ର ସେଇ initial pages ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି vessels କୋଉଠି କୋଉଠି ଥାଏ tracheids କୋଉଠି କୋଉଠି ଥାଏ ଠିକ ଅଛି plants belonging to this group do not have vessels instead they have tracheids whereas teak mango and palm are angiospermic trees angiospermic xylem contains vessels tracheids parenchyma and fibers ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଆମର ଟିକ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପାମ୍ ହେଲା ସେ ସବୁ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମିକ ଟ୍ରିଜ୍ ଠିକ ଅଛି ତ ସେଥିରେ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମିକ ଜାଇଲେମ୍ ଥାଏ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମିକ ଜାଇଲେମ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଯୋଉଟା କଣ୍ଟେନ୍ କରେ ଟ୍ରାକେଟ୍ସ ପାରେନକାଇମା ଆଣ୍ଡ ଫାଇବର୍ସ ଠିକ ଅଛି କେତେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଭଳିଆ ନିଟରେ ଆସିକି ତମେ ଆରାମସେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଜଷ୍ଟ 4 ମାର୍କ ଗେନ୍ କରିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 13 number question है a plant tissue when stained shows the presence of hemicellulose and pectin in cell wall of its cells. The tissue represents एठी कौन दिया plant tissue when stained shows the presence of hemicellulose and pectin in cells walls of its cells. The tissue represent okay answer कौन होगा answer होगा तारा collenchyma. For explanation पढ़िबा explanation होची collenchyma. It is a group of specialized cells meant for mechanical support. collenchyma starting ରୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି mechanical support ରେ major role ୟାର ହେଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ living cells ବି ଥାନ୍ତି ତା ସହିତ it has thickening at the corners of cells which is mainly because of the deposition of pectin and hemicellulose pectin ଆଉ hemicellulose the cellular wall ର ଇଏରେ ଥାନ୍ତି endings ରେ ଠିକ ଅଛି cellular cell ର border ରେ ଥାନ୍ତି ତ cell walls ଟା thicken ଥାଏ ତାର
ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ମୋଷ୍ଟଲି ଇଏ ମେକାନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ଶୋ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏନସିଟି ନାହିଁ, ମାନେ ଦେଖୁଛ କେତେ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଖାଲି ଏନସିଟି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇନରୁ ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4 ହଉଛି କୋନିଫର ଫାଇବର୍ସ ଆର୍ ଲାଇକଲି ଟୁ ବି ଆବସେଣ୍ଟ। କୋନିଫର ଫାଇबर କୋଉଠି ଆବସେଣ୍ଟ ରହିବ? କୋନିଫର ହଉଛି ଗୋଟେ କୋନିଫର ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ଚେକ୍ କରିଦବ। Answer mainly organ protein, special protein, for protein, but not the ଠିକ ଅଛି। ଜାଇଲେମ୍, ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଆଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫ୍ଲୋଏମ୍, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ସେ ସବୁ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଟିସ୍ୟୁ। ଠିକ ଅଛି। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଟିସ୍ୟୁରେ ଫାଇବର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ତିନିଟାଙ୍କ ରୁଲ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ ଏଠି। ଠିକ ଅଛି। ଲିଭ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ଫୋଟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଅର୍ଗାନ, ସେଥିରେ ଫାଇବର୍ସ କିଛି କାମ ହିଁ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଭିତରେ ପଢିଥିଲେ leaves of the plants are mainly organ of photosynthesis. It has specialized parenchymatous cells, specialized parenchymatous cells having chlorophyll. Does not have any fibrous cells. ठीक है। Photosynthesis. It has specialized parenchymatous cells having chlorophyll. It does not have any fibrous cells. Okay. ठीक है। तापर क्वेश्चन 15 ଆସିଲା। हाँ क्वेश्चन 15 है। When we peel the skin of potato tuber, we remove potato tuber. potato tuber में skin पे कौन ଥାଏ? ठीक ଅଛି। पेरिडर्म। ठीक ଅଛି। potato is the underground stem, the outer ଆମର potato ହଉଛି ଗୋଟେ underground stem। ଠିକ ଅଛି। The outer epidermal layer of the stem is known as periderm. The outer epidermal layer of the stem, ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ periderm ବି କୁହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। So when we remove skin of potato, we are actually removing the periderm। ଠିକ ଅଛି। Skin of potato actually removing the periderm। ଓକେ। ତ ତ ଷ୍ଟେମର ସବୁଠୁ ଆଉଟମୋଷ୍ଟ କଭରିଂ କଣ ଆମର ଏଠି? ପେରିଡମ୍। ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ ପିଲ୍ ମାନେ ସ୍କିନ୍ ପଟେଟା ଯେତେବେଳେ କାଢୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ପେରିଡମ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରୁଛୁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 16। କ୍ୱେଶ୍ଚନ 16 ହେଉଛି a vesselless piece of stem possessing prominent seed tube would belong to। ଠିକ ଅଛି। vesselless piece of stem, vessel ନାହିଁ ଷ୍ଟେମଟା। ତ ଆମେ ଏଠୁ ଗୋଟେ କଥା କଣ ଜାଣିପାରିଲେ? ଭେସେଲ ନଥିବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫିଚର ଅଫ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମସ୍। ଠିକ ଅଛି। ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ନୁହେଁ, ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ। ଠିକ ଅଛି। ଭେସେଲସ୍ ପିସ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ରିଡିଂ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ। ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ସିଭ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ସ, ସିଭ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ। ତ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଗଲୁ ଭେସେଲ ନାହିଁ ଆଉ ସିଭ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେଟା ଆମର ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମସ୍। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏତିକି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପାଇନସ୍ ହଉଛି ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ, ଇକେଲୋଟସ୍ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ, ଗ୍ରାସ୍ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ। ତ ଟ୍ରୋକୋଡେଣ୍ଡ୍ରନ୍ ହଉଛି ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ। ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ଜାଣିବି ଯାଇଥିବ ଟ୍ରୋକୋଡେଣ୍ଡ୍ରନ୍ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ବୋଲି, ତମେ ଫାଇନସ୍, ଇକେଲୋଟସ୍, ଗ୍ରାସ୍ ଏତିକି ଜାଣିଥିବ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ବୋଲି। ସେଟା ରୁଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେ ଟ୍ରୋକୋଡେଣ୍ଡ୍ରନ୍ ହଉଛି ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ, ସେଇଟା ଜାଣିଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପଢିଦବା। This Trichodendron, the species of the genus, have a very unique feature of the angiosperms, which lack basal elements in wood but has prominent sieve tube cells। ठीक है जी। lack basal elements in wood but has prominent sieve tube cells। ये गोटे कथा गला। तापर 17 नंबर। Which one of the following cell types always divide by anticlinal cell division? हो এটা ଗୋଟେ ଭଲ ଟର୍ମ ୟୁଜ ଅଛି, anticlinal cell division। ସେଠି ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ବହି ପଢିଦେଲେ ଥରେ ବୁଝିବୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥରେ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ପଢିଦବା। ଠିକ ଅଛି। anticlinal cell division ସେଟା ଆମର ଦେଖାଯାଏ ଫେଲୋଜେନରେ। ଠିକ ଅଛି। ଫେଲୋଜେନ it is secondary mesomatic tissue which develops from the cell of cortical region। Phalogen, secondary mesomatic tissue, it develops from the cells of cortical region of dicot stem। ठीक है। As well as secondary growth, its cells divide on both sides, anticlinal division occurs। ठीक है। ତ ଠିକ ଅଛି। anticlinal division ର ମିନିଂ ହଉଛି କି anticlinal division ରେ
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रो बोथ साइड्स रे सेल डिवाइड करिवे ठीक अछि cells divide on both sides सेटा कहबा हम anticlinal division on the outer side of the stem it gives rise to cork or phloem and inner side phloem or secondary cortex ठीक अछि हाँ तो हमरो outer side of stem रे it gives rise to cork or phloem ठीक अछि inner side of the phloem gives to secondary cortex ठीक अछि हो secondary cortex ठीक अछि तापर next 18 number question कोलेजन बुझी गला ना एंटीक्लिनर तार मेन होची एंटीक्लिनर होची सेल्स डिवाइड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ कॉर्टेक्स बोथ द साइड्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स ठीक अछि एटा गोटे गला तापर लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन हमरो व्हाट इज द फेट ऑफ प्राइमरी जाइलम इन अ डाइकोट रूट शोइंग एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ ठीक अछि फेट ऑफ प्राइमरी जाइलम इन अ डाइकोट रूट शोइंग एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ तो ठीक अछि एठी हमरो ऑप्शन स्टार्ट पढ़ दो आगे it is retained in the center of the axis rate of the primary dichotomy ঠিক আছে extensive growth extensive secondary growth ପରେ ଅପସନ ଏ ହଉଛି it is retained in the center of the axis ଠିକ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି it gets crushed third ହଉଛି may or may not get crushed it gets surrounded by primary fluid ଠିକ ଅଛି ଆମର ଦେଖ retained at the center ମାନେ ସେ ସେଣ୍ଟର ରହିଲା କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ସେଲ୍ ଗ୍ରୋଥ ହେଇ ଚାଲିଲା ଠିକ ଅଛି ଏଇଠି ରହିକି ତା ବାହାରକୁ ସେଲ୍ ଗ୍ରୋଥ ହେଇ ଚାଲିଲା ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଏଟା ହଉଛି ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ତାକୁ କିଛି ଆଫେକ୍ଟ କଲାନି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବହୁତ ସେଲ୍ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ଇଟ୍ ଗେଟ୍ କ୍ରଷ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି ଇଏ ରହିଲା ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଜାଇଲମ୍ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ତା ବାହାରେ ଯୋଉ ମେସୋମାଟିକ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଭିତରକୁ ସେଲ୍ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ ଭିତରକୁ ସେଲ୍ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ କଣ ଆମର ଡାଇମିଟର ଫିକ୍ସ ରହିଲା ଏରିଆ ଫିକ୍ସ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଲା ଭିତରେ ସେ ଚାପି ହେଇକି ପ୍ରାଇମେରୀ ଜାଇଲମ୍ କ୍ରସ୍ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି କ୍ରସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଥାର୍ଡ ହଉଛି ମେ ଅର୍ ମେ ନଟ୍ ଗେଟ୍ କ୍ରସ୍ ମେ ଅର୍ ମେ ନଟ୍ ଗେଟ୍ କ୍ରସ୍ ମାନେ ଆଇଦର ବାହାରକୁ ଡେଭଲପ ହବ ସେ ଭିତରକୁ ଡେଭଲପ କ୍ରସ୍ ହେବ ବାହାରକୁ ଡେଭଲପ କ୍ରସ୍ ହେବେ ନାହିଁ ଇଟ୍ ଗେଟ୍ ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ଜାଇଲମ୍ ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ନା ଠିକ ଅଛି ଦେଖି ଜଣା ପଡିଯାଉଛି ଏଟା ହେଇପାରିବନି କେବେ ବି ଆନ୍ସର ତ ଆମର ଏଠି ଆନ୍ସର ହଉଛି ଏ ବୁଝିଲ ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଦ ଆକ୍ସିସ୍ ତା ରିଜନ ହଉଛି କାରଣ ସେଲ୍ ସବୁ ବାହାର ଆଡକୁ ଡିଭାଇଡ ହେବ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଜାଇଲମ୍ ସବୁ ବାହାର ଆଡକୁ ଡିଭାଇଡ ହେବ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପଢିବା ପ୍ରାଇମରୀ ଜାଇଲମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଦ ରୁଟ୍ secondary growth occurs in the root the primary phloem is pushed outside ঠিক আছে primary xylem remains inside the root ঠিক আছে ଏମିତି ଥରକ ଏଠି କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ଲେୟର ରହିଲା ତ ଏଠି ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଜାଇଲମ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଠିକ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଜାଇଲମ୍ ସବୁ ଆଉଟସାଇଡ କୁ ଫର୍ମ ହବ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଟା ବାହାର ଆଡକୁ ପୁsh ହେଇଯିବ ଏଇଠି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଜାଇଲମ୍ ଫର୍ମ ହେଇକି ରହିବ ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ଜାଇଲମ୍ ଭିତରେ କନଜର୍ଭ ହେଇକି ରହିଲା ତାର କିଛି ଫରକ ପଡୁନାହିଁ ସେଥିରେ ଓକେ ତାପରେ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆମର ଏଠି ୟା ସହିତ ସବୁ ସରିଗଲା ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯିବା ଭେରି ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଏକ୍ସାମ ଟା ଆଗରୁ ତ କରିଥିବ ନା ଯାହେଲେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏମସିକ୍ୟୁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଥାଏ ଭେରି ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଥାଏ ତାପରେ ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଥାଏ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଦେଖିବା ଯେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇପାରିବ କଭର କରିଦେବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ओके तो very short answer type questions खोलना first question होगी product of photosynthesis is transported from the leaves to various parts of the plants and stored in some cells before getting utilized what are the cells tissues that store them ठीक है product of photosynthesis transported हो photosynthesis ପରେ ତାର ଯୋଉ product ହୁଏ ସେଟା transport ହୁଏ leaves ର various part of the plants ଠିକ ଅଛି ଆଉ stored in some cell before being utilized ঠিক আছে stored in some cells before being utilized ঠিক আছে what are the cells tissues that store them transport part of plant okay तो यहाँ आंसर एठी देखिया the food gets stored in specialized parenchymatous cells ठीक ଅଛି present in either root and stem
रूट स्टेम्स जो पैरेन्काइमा सेल अच्छी से स्टोर हुए ठीक अच्छे मॉडिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसाइड को स्टार्च स्टार्च फर्स्ट कन्वर्ट हबो देखो हम जो फूड फॉर्मेशन है ये सब ग्लूकोज रहउछ जानते फोटोसिंथेसिस ठीक अछि ग्लूकोज रे सब फूड है कि ग्लूकोज गोटे कथा ऑस्मोटिकली एक्टिव ठीक अछि ऑस्मोटिकली एक्टिव जो ताको स्टोर करी हुए नहीं ताको स्टोर न करी हेले ग्लूकोज को हम फर्स्ट स्टार्च को कन्वर्ट करिया जोटा जोटे स्टोरेबल फॉर्म ठीक अच्छे ग्लूकोज को स्टार्च कन्वर्ट कला परे स्टार्च को हमें स्टोर करि परिबा हला स्टोर करिके स्टोर करि परिबा इन रूट्स एंड स्टेम्स रे थिबा प्रेजेंट थिबा पैरेन्काइमा सेल ये गोटे थिंकिंग प्रोसेस रे दिया गोटे भलो पॉइंट ग्लूकोज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जोटा मु कहले बे हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल ऑस्मोटिक ठीक अच्छे हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल सो कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड सुक्रोज फर्स्ट सुक्रोज हबो ठीक अच्छे तापरे सुक्रोज टा ट्रांसपोर्ट हबो ठीक अच्छे गोटे सेकंड तो ग्लूकोज है हमर जोटा कि प्रोड्यूस है फूड ठीक अच्छे ग्लूकोज तापरे सुक्रोज कन्वर्ट हबो सुक्रोज कन्वर्ट होला परे सुक्रोज होची तार ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म ठीक अच्छे ट्रांसपोर्ट हेगे सुक्रोज जाए कि स्टेम्स और रूट से कन्वर्ट हो जीवो स्टार्च स्टोरेज फॉर्म सेठी तीनटा फॉर्म मिला गोटे प्रोडक्ट हबो ग्लूकोज प्रोडक्ट हबो ता ट्रांसपोर्ट हबो ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म होची सुक्रोज ठीक अच्छे सुक्रोज होला परे तापरे ता स्टोरेज फॉर्म होची स्टार्च ठीक अच्छे हो तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन के जीवा Protoxylem is the first formed xylem. If the protoxylem lies next to phloem, what kind of arrangement of xylem would you call it? ठीक है प्रोटोजाइलम होचे फर्स्ट फॉर्म एटा जानछथि प्रोटो तापरे प्रोटोजाइलम लाइज नेक्स्ट टू फ्लोएम व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जाइलम यू कॉल इट ठीक है हां तापरे एठी हम देखिया एमती प्रोटोजाइलम इज द फर्स्ट फॉर्म जाइलम हाँ if protoxylem lies next to phloem the condition of the xylem is called as exarch ठीक है फाउंड इन रूट्स हाँ exarch और endarch ठीक है exarch रे होचे protoxylem lies next to phloem ठीक है प्रोटोजाइलम रो पोजीशन को लेके हम exarch की endarch कहबा ठीक है तो प्रोटोजाइलम जतले फ्लोएम बाहर लाई करे हेटा को हम exarch कहबा आउ ये प्रोटोजाइलम फ्लोएम भीतर साइड को लाई करे ताको हम endarch कहबा ठीक अछि exarch endarch एटा गोटे भलो कथा मन रखिता जोथे छोट माने ट्विस्टर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन माने मार्क रीचिंग क्वेश्चंस होता नीट रह जाए हाँ तो ठीक है xylem is a complex permanent tissue which develops from primary mesomatic tissue complex permanent tissue which develops from the primary mesomatic tissue it functions for the transportation of water and minerals plants ठीक है tissue it develops from primary mesomatic tissue it functions for the transportation of water and minerals in the plant तापर थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा फंक्शन ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा होचे फ्लोएम पैरेन्काइमा रो फंक्शन कोन मेन फॉर फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड पैरेन्काइमा माने स्टोरेज ऑफ फूड होचे मेन फंक्शन तापर अदर सब्सटेंस लाइक रेजिन्स लैटेक्स एंड म्यूसिलेज ठीक अछि आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्लोएम पैरेन्काइमा रो फंक्शन है स्टोर फूड लाइक रेजिन्स लैटेक्स आउ ये सब फूड सहित आल्सो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हेल्प करे गोटे भलो पॉइंट फ्लोएम इज कॉम्प्लेक्स कंडक्टिव टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इट हैज फोर काइंड्स ऑफ सेल्स सी ट्यूब सेल्स फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर एंड कंपेनियन सेल एटा फ्लोएम विषय छोटो ही होता है ठीक है फ्लोएम भीतर था फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर कंपेनियन सेल्स और सी ट्यूब सेल्स ठीक है तापर फोर्थ क्वेश्चन को दिया fourth question is what is present on the surface of the leaf which help the plant prevent loss of water which is absent in roots okay एटा गोटे एमसीक्यू भी थिला मन करथुबे यदि क्यूटिकल आंसर ठीक अछि क्यूटिकल which is the waxy coating ठीक अछि जोटा कि हमर कवरिंग द एंटायर प्लांट बॉडी सरफेस प्लांट रो पूरा सरफेस को कवर करिवो किंतु एब्सेंट इन रूट्स ठीक अछि prevents the loss of water through the surface of the plant body ठीक है क्यूटिकल हो जो waxy coating कवरिंग जोटा कि इंटर प्लांट बॉडी कवर करे जोटा एब्सेंट इन रूट सेटा क्यूटिकल हमरो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करियो ठीक है
ହଁ ତ ଏଟା ରିଲେଟେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ପଢିଦବା। Plant continuously lose water from its body surface, especially leaves through the process of transpiration. Transpiration through रे constantly plant water lose କରୁଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ transpiration reason କଣ ଥିଲା ମନେ ଅଛି? ଏ reason ଥିଲା କି to କହନ୍ତି to produce the transpiration pool। transpiration pool ରୁ କଣ ହବ? root through ରୁ water ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇ ଆମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ସବୁ ପାର୍ଟ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଟା ବହୁତ ବେଶୀ ଲସ୍ ଅଫ ୱାଟର ହେଇଯିବ ଯୋଉଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କମ୍ପନସେଟ୍ କରିପାରିବନି। ତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଖାଲି ଲିଭ୍ସ ଥ୍ରୋ ହୁଏ, ଟମାଟୋ ଥ୍ରୋ ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ପୁଲ୍ ଥ୍ରୋ ରୁଟ୍ ଭିତରକୁ ୱାଟର ପଶେ। ତ ୱାଟର ପଶିବାର ପାଇଁ କ୍ୟୁଟିକାଲ ତ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ନା, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟୁଟିକାଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। 5 number question, what is the epidermal cell modification in plant which prevents water loss? Epidermal cell modification in plants which prevents water loss. ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖ କହନ୍ତି କ୍ୟୁଟିକାଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲେୟାର। ଠିକ ଅଛି। ଏଟାକୁ ସେଲର ଏମିତି ଇଏ ନୁହେଁ, ଏଟା ଗୋଟେ କୋଟିଂ। ଠିକ ଅଛି, କୋଟିଂ ଲେୟାର। ତାପରେ ଏପିଡର୍ମାଲ ସେଲ୍ସରେ ବି କିଛି ମଡିଫିକେସନ ହେଇଛି ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ଲସ୍ ଅଫ ୱାଟରକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠାରୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ବୁଲିଫର୍ମ ସେଲ୍ସ। ଠିକ ଅଛି। ବୁଲିଫର୍ମ ସେଲ୍ସ check the water loss. Bulliform cells or motor cells? এটা ଭଲ point। Bulliform cells or motor cells? ঠিক আছে। Modified epidermal cells present in the monocots or gases। ঠিক আছে। Under stress condition, they help in shutting down stomata and thus reduce water loss through transpiration। Next, stress condition में help in shutting down stomata, thus reduce loss of water transpiration। ठीक है। Bulliform cells और motor cells। Bulliform cells और motor cells present ଥାଏ epidermal cells of monocots or ear vessel। परसेंट ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଟା ଲିଭ୍ ଅଛି ନା, ଲିଭ୍ ଏମିତି ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥାଏ କାରଣ ଏଥିରେ ପାଣି ନଥାଏ। ବୁଲିଫର୍ମ ସେଲ୍ସରେ ପାଣି ନଥିଲେ ପ୍ଲାସିଡ୍ ପ୍ଲାସିଡ୍ ଥିଲେ ଲିଭ୍ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ବୁଲିଫର୍ମ ସେଲ୍ସରେ ପାଣି ଥାଏ ତ ଲିଭ୍ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ସନଲାଇଟ୍ ପଡିବ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ଭଲସେ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ତ ପୁରା କନସେପ୍ଟ। ବୁଲିଫର୍ମ ସେଲ୍ସ ହଉଛି ଆନ୍ସର୍ସ ସେଲ୍ ଏପିଡର୍ମାଲ ସେଲ୍ସ ମଡିଫିକେସନ। ଠିକ ଅଛି। What constitutes the Campbell ring? Campbell ring को constitute किए करे। Sorry, 6 number question. What part of the plant would show the following? Hmm, what part of the plant would show the following? Radial vascular bundle, polyarch xylem, well developed pit। ठीक ଅଛି। Which part of the plant showing following? First ଦେଖିବା ଆମର radial vascular bundle। Radial vascular bundle ଠିକ ଅଛି। Xylem and phloem present ରେଡିଆଲ ମାନେ ମିନିଂ କଣ ଥିଲା? ଆମେ କନଜଏଣ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ, ରେଡିଆଲ ଦେଖିଥିଲେ। କନଜଏଣ୍ଟ ରେ ଜାଇଲେମ ଆଉ ଫ୍ଲୋଏମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ along the same radius। ଗୋଟେ ରେଡିୟସ ସେକ୍ସନ କାଟିଲେ ସେଠି ଜାଇଲେମ ବି ପାଇବା ଫ୍ଲୋଏମ ବି ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ରେଡିଆଲ ରେ ଜାଇଲେମ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋଏମ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସେପାରେଟ ରେଡାଇ। ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ରେଡିୟସ around along the incision ରେ ଜାଇଲେମ ଆଉ ଫ୍ଲୋଏମ ଦିଟା ପାଇବାନି, ସେଟା ଆମେ ରେଡିଆଲ କହିବା। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଜାଇଲେମ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋଏମ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସେପାରେଟ ରେଡାଇ। ଠିକ ଅଛି। This arrangement of vascular bundle is known as radial vascular bundles। ଠିକ ଅଛି। ଏ ରୁଟ ରେ ପାଇବା ଆମେ ଏଟା। ଓକେ। ତାପରେ ପଲିଆର୍କ ଜାଇଲେମ। ପଲିଆର୍କ ଜାଇଲେମ ଠିକ ଅଛି। ମେନି ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ ଜାଇଲେମ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ମେନି ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ଅଫ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ଅଫ ଜାଇଲେମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ଏଟାକୁ ଆମେ କହିବା ପଲିଆର୍କ ଜାଇଲେମ। ଠିକ ଅଛି। ରିଫର ଟୁ ଆସ୍ ପଲିଆର କଣ୍ଡିସନ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଅଫ ମୋନୋକଟ୍ ରୁଟ। ରିଫର ଟୁ ଆସ୍ ପଲିଆର କଣ୍ଡିସନ। ଠିକ ଅଛି। ତା ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଫିଚର ଅଫ ମୋନୋକଟ୍ ରୁଟ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ well developed pith। well developed pith ହବ dicot stem and monocot roots ରେ। ଏଠି monocot root ରହିଲା, ଏଠି ଖାଲି ସବୁ root ରେ ରହିଲା radial vascular bundle ସବୁ root ରେ। polyarch xylem ଆମର present ରହିବ monocot root ରେ। well developed pith ରହିବ well developed pith ହଉଛି ଆମର dicot stem ଆଉ monocot root ରେ। ଠିକ ଅଛି। well developed pith in dicot stem and monocot root। ଠିକ ଅଛି। ସେଥିରେ well developed pith କାହାକୁ କହିବା? ଯୋଉଠି cells ମାନଙ୍କ ମଝିରେ ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଟରସେଲୁଲାର ସ୍ପେସ ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଓକେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7।
What are the cells that make the leaves curl in plants during water stress? Just पढ़ते बुलिफॉर्म cells ठीक अच्छे बुलिफॉर्म cells जोटा कि transparent water containing cells ठीक अच्छे बुलिफॉर्म cells are bubble shaped cells present in grasses. Loss of tertiary pressure in these cells causes leaf to curl during water stress and reduce transpiration. ठीक है बुलिफॉर्म cells bubble shaped cells present in grasses. Loss of tertiary pressure in these cells. Loss of tertiary pressure केतना होगा मतलब leaf रो water सब loss ହେଇଯିବ ठीक ଅଛି causes the leaf to curl during water stress. This reduces transpiration ठीक ଅଛି transpiration ଏଥିରେ reduce ହେଇଯାଏ ओके ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି ବୁଲିଫର୍ମ cells କେମିତି ଦେଖାହୁଏ ଠିକ ଅଛି ଏଥିରେ ୱାଟର ଭରିଗଲେ ତା ଭିତରେ ୱାଟର ଭରିଯାଏ ତା ମାନେ ରିଜିଡିଟି ଗେନ୍ କରିକି ରିଜିଡିଟି ଗେନ୍ କଲା ପରେ ଲିଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରଖିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ୱାଟର ଲସ୍ ହେଇଯାଏ ୱାଟର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଣ୍ଡିସନ ଯେତେବେଳେ ୱାଟର ଲସ୍ ହେଇଯାଏ ତ ସେଟା ଫ୍ଲାସିଡ୍ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଲିଫ୍ କର୍ଲ ଡାଉନ୍ କରିଯାଏ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲୁଜେସ୍ ୱାଟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବାଇ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ it is called the necessary evil okay it is called the necessary evil the plants have developed certain structures and mechanisms to combat this problem okay transpiration which is necessary evil ଯେମିତି କହିଥିଲି transpiration full ନଥିଲେ root through ରୁ water ଆସିପାରିବ ନାହିଁ transpiration full ଗୋଟେ ହେଇପାରିବନି ତ root through ରୁ water ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ତ transpiration ଜରୁରୀ necessary evil okay ଠିକ ଅଛି ତାପରେ question number 8 କୁ ଆସିବା what constitutes the cambial ring ଠିକ ଅଛି କ୍ୟାମ୍ବେଲ ରିଙ୍ଗ ଆମେ ପଢିଥିଲି ଯୋଉ ଫେଲେମ ଫେଲୋଜେନ ସେ ସବୁ ସରି ସେଟା ତ କୋର କ୍ଲିୟର ରହିଲା କ୍ୟାମ୍ବେଲ ରିଙ୍ଗ ଆମର ହବ ଷ୍ଟେମ ର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥରେ ଯୋଉଠି ଆମର ଇଣ୍ଟର ଫାସିକୁଲାର କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ଥାଏ ଫାସିକୁଲାର କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ଥାଏ ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଥର ରିଡିଂ ମାରିଦବା ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ହେଲା କ୍ୟାମ୍ବେଲ ରିଙ୍ଗ କୁ କିଏ ଫର୍ମ କରେ ହଁ interfascicular and intrafascicular cambia together form the cambium form the ring of cambium called cambial ring ठीक ଅଛି एटी इंटरफैसिकुलर और इंट्राफैसिकुलर कैम्बिया together from the ring of the cambium called cambial ring ठीक अछि it is formed due to meristematic activity of cambium cambium ର ଦେଖ before secondary activity ये stem ରହିଲେ cambium ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ ଏପଟେ xylem ଏମିତି cambium ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ତ ଏଟା এটা fascicles sorry vascular tissue ଅଛି ନା xylem phloem এটা interfascicular cambium ঠিক ଅଛି fascicular ମଝିରେ ଅଛି ତ interfascicular cambium ଠିକ ଅଛି ତାପରେ fascicle through ହେଲା intrafascicular develop ହବ ଯୋଉଟା ପରେ ସବୁ cambium କୁ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ intrafascicular develop ହବ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଟୋଟାଲ ଫର୍ମେସନ କଣ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ବେଲ ରିଙ୍ଗ ଠିକ ଅଛି କ୍ୟାମ୍ବେଲ ରିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ ଲାଗିନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ବେଲ ରିଙ୍ଗ ତାର କୋଡ ଫର୍ମ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରଫାସିକୁଲାର ଯୋଉଟା କି ଜାଇଲମ ଫ୍ଲୋଏମ ମଝିରେ ଅଛି ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରାଫାସିକୁଲାର ଯୋଉଟା କି ଦିଟା ଇଣ୍ଟରଫାସିକୁଲାର କୁ ଜଏନ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ସେଟାକୁ ମିଶିକି ଆମେ କହିବା କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ରିଙ୍ଗ ଠିକ ଅଛି the cambium which is found between the xylem and phloem is called fascicular or the intrafascicular cambium and the newly formed cambium between the two vascular bundle is known as interfascicular cambium ठीक है both type of cambium combine to form the cambial ring oh ठीक है both type of cambium combine to form the cambial ring give one basic functional difference between phellogen and phelloderm ठीक है basic number question basic functional difference between phellogen and phelloderm phellogen और phelloderm ଭିତରେ ଗୋଟେ basic difference ଦେଇଦବା ठीक ଅଛି ଏଠି ପଢିଦବା ଦେଖ phellogen is the meristematic tissue ठीक ଅଛି phellogen is the meristematic tissue while phelloderm is a permanent tissue এটা ଗୋଟେ ରିଫରେନ୍ସ ହେଲା ଏଟା ତମେ ଟେବଲ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିବ ବେଶୀ ଭଲ ଦେଖାବ ଠିକ ଅଛି phellogen ହଉଛି ଗୋଟେ meristematic tissue କିନ୍ତୁ phelloderm ହଉଛି ଗୋଟେ permanent tissue ଠିକ ଅଛି ଦେଖିଥିଲ phellogen core cambium phellogen or the core cambium develops from cortical cells ରୁ phellogen develop हुए କିନ୍ତୁ sometimes from pericycle cells କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ pericycle cells ରୁ ବି most commonly cortical cells ରୁ develop ହୁଏ phellogen କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ pericycle cells ରୁ ବି develop ହେଇପାରେ these cells actively divide and form phloem on outer side and phelloderm cortexes inner side on so phelloderm ठीक ଅଛି these cells actively divide ଦେଖ meristematic cell ମାନେ divide ତ କରିବ ହିଁ ଠିକ ଅଛି actively divide କଲେ and form phloem phellogen ରୁ phloem formation ହେଲା ଠିକ ଅଛି
phellem on outer side और phellodome on inner side. Phellodome form होची ही phellem रो difference कौन phyllogen gives rise to phellodome after division ठीक ଅଛି so phellodome takes its origin from phyllogen phellodome takes origin from phyllogen ठीक ଅଛି ओके तापर एठी हमर हला इनिशियल इनिशिएशन ऑफ phyllogen ठीक अछि एपिडर्मिस डायग्राम टा देखि दे थोड़ा भल से ठीक अछि ए डायग्राम थोड़ा ड्रॉ कर दबो मन रे जो तब सब कोठी कोन अछि ठीक अछि phylloderm मझरे रहिला ठीक अछि कॉर्टेक्स phylum एठी एपिडर्मिस एठी देखो phyllogen लेयर देखा होछि तुमको जाइछा एठी गोटे लेयर देखा होछि जो हाइलाइट करछि देखो phyllogen लेयर ठीक अछि phyllogen बाहर आड़ को से दोछि phylum बाहर से दे phylum भीतर साइड से दोछि phylloderm ठीक अछि ओके phyllogen बाहर साइड तला phylum भीतर साइड तला phylloderm ठीक अछि ए डायग्राम फॉर तो थोड़ा देखि दियो ठीक अछि तापर आसे 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन जदी आइछे आज ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ନେକ୍ସଟ ଭିडिଓରେ ଆମେ କଭର କରିବା ଯେତିକି ବାକି ରହିଲା एक्चुअली एनसेट एग्जाम्पलर टाइम टेकिंग टिके सब पॉइंट टू पॉइंट पढ़िकी न बुझेले ताहले हेई पारे नाही तो आज जति बुझलो बुझलो भलसे ठीक अछि किंतु तमे आज गोटे वीडियो देखि तति जण येइथिबो त बही रे बहुत किछि पढ़ी ना बजे तो एबे जाइंकी बही को आउथर थरोली रीडिंग मारो तापर ए वीडियो को 2x रे पर देखि दबो भल लागियो माने आउ बेसी भलसे बुझा पड़िबो जिंस ठीक अछि हो एनसेट बही की जाल थरे थरोली रीडिंग मारिबो अच्छा ठीक अछि देखियो केते जिंस तमे देखि की छाडी जाउथो ठीक अछि ମାନେ ତମେ ପଢିଥିବ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ମନେ ପଡୁନଥିବ ଓକେ